ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତିରୋଟ କାଳ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଳୁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ବୋଧହୁଏ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରିକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଆଳୁ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହିଲା। ଆଗରୁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ବି ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ସମୟ 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେଟା ପାଖାପାଖି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଆଳୁ ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହିଲା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେବେଳେ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯଦି ନ ଦେଉଛି ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିବୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ନ ଦେଉଛି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବୁ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣୁଛି ନାଫେଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ଆଣିକି ଯୋଗେଇବୁ, ଏଭଳି କହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ଆସିବା କଥା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସୁଛି ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଦେଇକରି ସେମାନେ ବିହାର ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଳୁ ଦେବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ହେଲେ ଏହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବା ଦରକାର, ଗାଁ ଗହଳରେ ବି ମିଳିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ଡିଲର୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆଳୁ ମିଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ आटलिस्ट किसी दिन लोक आश्वस्त हेबे। किंतु ये गोटे स्थायी समाधान नुहे। स्थायी समाधान पाई आमको किसी व्यवस्था करने को पड़ो। मंगलवार दिन ममता बानर्जी आलू गद्दी मालिक मान सहित गोटे बैठक अच्छी पश्चिमबंग में जो आलू कोल्ड स्टोरेज मालिक मान सहित हुए तो से दिन किसी गोटे निष्पत्ति हम। किसी गोटे से नरम मनोभाव पोषण करती आम यही समय देखु से आलू बिकवाई बाध्य। कारण डिसेम्बर रे नुआ आलू पलि आसब। नुआ आलू आसवा पूर्व पुराना आलू स्टॉक को से सारिबा दरकार। तेणु आलू बिकवाटा से बाध्यबाधकता, आलू किणवाटा आमर आवश्यकता। तेणु तांकर बाध्यकता भितर से दीपाद आगू आसबे। आमर आवश्यकता को मेंटेवाई आम राज्य सरकार मान अभिमान समस्त तेज करी आमे आमर अस्मिता को नष्ट करवा नहीं। आमे भी किसी ऑप्शन एक्सप्लोर करवा केमिति आलोचना करी पश्चिमबंग सहित जो समस्याटा होती से समस्याटा परवर्ती पर्यायर केमती नहब से विषय आलोचना करी सी दीपाद आसतु एमाने भी दीपाद जातु सम्मान रक्षा करी आलोचना हो। ये गोटे स्थायी समाधान बाहर स्थायी समाधान बाहर जाकि आलू संकट 15 टंका आलू पाऊले आज्ञा 10 टंका आलू पाऊले एवं आलू से 15 टंका आलू पाइपे। तेणु लोकं को आपड़ 40 टंकियाटा बर्तमान अभ्यास करदे। धीरे धीरे 10 टंका कमी कहे 30 टंका आलू खाओ ना। आम तो 15 टंका आलू पाऊलु मैक्सिमम। बुझीपार तो। तेणु गोटे स्वाभाविक अवस्था आने गोटे राज्य सरकार उभय राज्य सरकार आलोचना करूँ। एथिरे अस्मितार प्रश्न कथबार्ता किसी ना। जदि आम सम्मान हानि भाया किसी विकल्प हो घटना घटुची तेबे आमे तांको सहित आलोचना करिवार नहीं। तथापि तेणु आलोचना करूँ राज्य सरकार उभय राज्य सरकार आलोचना करी सी कहीं रिजिड होगी छाड़ू ना आमर कौन समस्या रोचे से विषय आलोचना करी गोटे निष्कर्ष बाहर करूँ। किंतु राज्य सरकार कहते यूपी आलू आसो वेस्ट बेंगल ना कि यूपी भी आलू आसपार से तो आपण शुणु गोटे समस्या समाधान करने आमे आउ गोटे बाट खोजिले से ही बाटर से भी समस्या होची सेठू भी आलू आसी पारुनी। सेठी आलू आसिले एठी आलू लोक खाऊ नाहांती। एठी आलू पची जाउची नष्ट हो जाउची। तेणु आमे गोटे पर गोटे विकल्प खोजुथिबा ना मूल जगार जोटी समस्या रही से समस्या को केमिति समाधान करी स्थायी समाधान गोटे करवा। से मु राज्य सरकार को अनुरोध करी एटा तो से अस्मिता कथा उठेइथिले आमे आनिबु नाही पश्चिमबंग आलू से अस्मिता रहू आमर सम्मान रहू। किंतु जदि पश्चिमबंग सरकार जो मंगलवार बैठक पर किसी नरम हबार आभास मिले आम राज्य सरकार मध्य किसी सी दीपाद आसतु ये दीपाद जातु जाकि गोटे सम्मानजनक स्थिति रे आलोचना होकर समस्यार समाधान हो। बांग्लादेश रे ओडिया विपद रे कोन शुणु बांग्लादेश रे ओडिया विपद रे केतोटी घटना घटुची। आम जदि सामाजिक गणमाध्यम प्रकाशित प्रकट होता चित्र को देखा गतकाली जी हिंदू महासभा जी अच्छा जातीय हिंदू परिषद जी सभापति जी अच्छा से काली कहते जे हाँ काँ भाँ ये घटना भितर कौटी गोटे हिंदू मान आक्रमण हो मुस्लिम मान भी आक्रमण हो। आम हिंदू मान एवं बर्तमान हिंदू मान मंदिर को धर्मीय संस्थान को सुरक्षा दि जाऊँगी। किंतु ता सत्वे मध्य जो जो जगार जो जो अघटन घटी जाइए आम ताको दृढ़ निंदा करवा।
ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୋଡ଼ିବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଲା ତାଠୁ ଆଳୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର, ଆମେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଯାହା ବି ସେ ସତ୍ୟ ସେଇ ଘଟଣା ଦେଖିକିରି ଆମ ହୃଦୟ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା କଥା। ଆମେ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାର୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଯେତେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ପାର୍ଟି କଲେ ତାର ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମର ରକ୍ଷକ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯାହା ଚାଲିଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଆମ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। केवल आमे लोक माने सोशल मीडिया रे घो घा पाटितुंड कले एठी जागृत हो गले सेमिति किछि हेजिबो नाही। अधिक आमको सरकार चाप सृष्टि करने को पड़ो। सरकार हिंदू मानकर सुरक्षा पाई सेठी जो माने निर्यातित होउचंती सेमानक सुरक्षा पाई से हिंदू हो मुस्लिम हो जदि जोटी संख्यालघु सेठी संख्यालघु तो हिंदू ना, तो संख्यालघु सुरक्षा पाई केंद्र सरकार निहाती भाव में किछि गोटे दृढ़ पदक्षेप नियंतु।